Hello guys, good morning, good morning. Oh, kapi-kapi muna tayo habang wala pa tayong gagawin ha. Oh, kapi-kapi. Kapi-kapi muna tayo. Oh. Shout out ko na James Vlog. Kapi-kapi, tinapay. May tinapay ako. Bumili ako kagabi. Shout out ko na James Vlog. Shout out Angel Sweet. Kapi. Kapi muna habang wala pang gagawin. Marvin Janet Bawson, shout out. Sir Ma'am Rose, shout out. Ma'am Fatima Joy, shout out. Shout out Joby Vlog. Kape-kape. Kape muna tayo habang wala pang gagawin. Shout out followers. Hello, good morning. Yung ano nga pala, tumatakbong konsilor ng Caraciao. Konsilor JC Munoz. Konsilor Mel Sapera. Konsilor Doktora Madonna Salinas, shout out. Oh. Araw-araw na lang, butuhan na naman. Kape. Good morning Sunday sa ating lahat. Good morning Sunday. Oh, see you na.